Bigay. Huli. Ganda lang sundot ni Dos doon. Nitay. Maganda. Higaya. Maraming kalaban. Mary sa 3. Bang! 3 points. Mary. Nakleto. Nawala yung bola. Nawari. Sige kay Dos. Hares. Dos. Laban. 10 seconds. Nawala yung bola. Oh my gosh. Nakleto. Foul. Moving. Jomari. Third personal foul, Jomari. Wala. Pag-quarter na yung mga load sa Warriors. Ano ba, Warriors? Ano natin mga viewers. Second free throw, Nakleto pasok. Sila man. Sasarte. 10 seconds. Jomari. Foul 18 Ventura. Third personal foul Ventura. First team foul para sa Warriors. Wala na. Kaya ba yan? Malayo pa ba? Dos. Wala. Kleto, nagmamadali. Jagbel, jumper, wala. Hoy! Hindi, error pa. 14 seconds shot clock. 7 minutes pa? Malayo pa. Hindi naman makakascore yung Opwa. Guarameta, wala. Nakto, wala pa yung bola. Tinawahan ng balat. 14 inahabol nyo! Ayan, 5 lang. 14 yan! Wala, 5 lang, kaya yan. 5. Galingan nyo, 14 yan! Hoy, kuya! Kuya yan! Jumper, wala. Di ba na Nakleto? Pauli mo! Ventura. Paul nga naman. Foul. Sarte. Yung shoot pala. Side ball. Good yan. Espinosa sa 3. Wala. Malakas. Rebound. Mijares. Sagama. Dire-diretso. Same ball. Ganda set. Mary. Shooting the ball. Mary. Wala! Jumper. Wala. Rebound. Sagama pa rin. Wala. Rebound. Lapunta. Sarte. Pinas. Pinas talaga. 16 ulit. Wala ko na pinasahan. Top sa red. Injury. Pinalikat ba o injury? Pinalikat na. Balikat sa Sagaman.
Si Boss Rodriguez. Hindi, palit. Kaya lumalabas dun eh. Naging financier nila. Out. Mikey Latingban. Shout out dyan. Ganda laban. Mikey. Pulikat. Tigas ng muscle eh. Sige, pasok. Alamang. Limang. Limang Tris. Tama. Kasama si dyan, Rizarte. Last game natin, mag-ready na kayo ha, IP. SPI versus di over para sa open. Dos. Ganda ng ikot. Hoy! Offensive foul. Galing ng mga tao. Dos. Last quarter na tayo kapatid. This is Asian! 16 lamang. 6 minutes. 69-53, 16. 6 minutes and 10 seconds. This is Asian. Munti ka pa. Rameda, Nakleto. Kick out. Espinosa. Wala pa rin. Rebound. Pintura na bitawan. Karita, binigay kay Neri. Neri. Naras ni Espinosa. Neri. Karitaw. Galing po. Neri. Huli. Good. Dapat takay. Aritaw. 10 seconds. Bigla tumira si Aritaw. Wala. Jomari, Anakleto, inaarang si Jomari. Anakleto, napa 2 points. 14 lang! 14! Neri, Ganda laban. foul. Espinosa, Apat na lamang. for personal foul. Out. Wala pa. Kuya. Second team foul, tama? Second team foul. 2 free throws para kay Neri. Thank you for watching. Pasok ang unang free throw. 15 na naman. 15 na naman lamang ng kuha. Gumagawa sila eh. Mahirap yan. Second free throw, pasok. 2-2 para kay Neri. Lamang 15 ang kuha. Defend. Mikey. Anakleto sa 3, wala. Jomari, pass break. Kaya rito, eksakto. Wala. Bula! Espinosa. Bang! 3 points. Espinosa. Laban! 13 lang yan! Apat na lang yan! Apat! Two Apat na minutes. lang daw! 4 minutes. Sakto lang ka, di Jomari. Pinasa kay. Oh, technical po sila. Technical po sila. Number 8, technical. Continuous complaint. Jomar. Ball possession, 1 free throw lang para sa Warriors. Same possession tayo. Jomar. Fourth personal foul, Pasqua. 14 foul, Ofa. Wala. Fourth personal foul, Espinosa. Tigdalawa pa, both teams sa timeout. Neri! Kakayo talaga yan. Kakayo talaga yan. Timeout, Quarter Warriors. na. Lamang na naman ng 15 yata. Oh, 15. 15 na naman. Tapos 4 minutes na. Pasok! Para matalo pa! Pasok! Pasok!
Pasok! Nasaan yung mga rated ba? Pasok! Pasok yung mga rated! Pero pasok! Idol! Para tambakan yung Warriors! Okay, back to the ball game. Ikot lang call para masaya. Para masaya. Shout out sa lahat na nanonood sa live ko. Oh, pero pasok! NPA na nga, NPA. Kaya mo ka naman. Pag bineno siya mga Salameda. Espinosa, libre sa 3. Wala. Rebound, Lasarte. Lolo po yan. Tatakbo na naman. Mary. Lolo po yan. Pasok! Lolo po yan, lolo po yan. Eh, tamad na silang mag-defense eh. 16, 18 na. 17. 17 na, 17. May! 17 na yan. Check out. Alameda. Foul, Lasarte. Penalty tayo, penalty. Cast out na yan. 3 minutes na lang. 3 minutes na lang. Dito! Pasok si Dito! 2 free throws para kay Parameda. Malas na rin. Wala na, pag halimbawa malaki lang inisip mo nila lamang din. Kahit dyan ka pakalaga ganun, inisip mo nila lamang. Second free throw, wala. Rebound, Lasarte. Isisiyete, 3 minutes. 3 minutes? Oo. Pepa, Lasarte. Impossible, sabi nga. Sa kanila pa po. Nobody. Bang! Wala. Oo, Rebound. tignan mo. Jomari. Huli. Same ball tayo. 11 second shot clock. Na-injured pa siya, no? Magama. Pasok si Clavero! Estos. Pasok si Candido! Repau. Jomari. Baby na. Baby na. 3 minutes. Tampong tres. Boys. Pasok na, Brian! 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 Pasok! Pasok na! 14 second shot clock. Tampong tres. Jagbel. Ventura, pull-up jumper, wala. Wala talaga, Poli malas. Lasarte. Derin. Aritaw. Ay. Malakas daw yung pasa! Dahan-dahan lang! Malakas, 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 idol. Babaan mo konti! Adjust pa, adjust! Adjust na, adjust. Ipasok si Candido! Jagbel. Ganda ng pasa kay Barameda. Same ball. 12 second shot clock. 2 minutes, wala na. 2 minutes. Pinasa. Tubok na bigla. Wala na, pang 21. Same ball. 19 seconds. Yahay ang bulsa sa kabila. Bunot! Ayos lang yan, call, normal. Jomari. Ito na yung bola. Dos. Jomari, nilapit. Wala pa rin. Nakleto for the rebound. Last 2 minutes. Last 2 minutes. Ang last 2 minutes is brought to you by Tamayos Restaurant. Last 2 minutes. Last quarter. Last quarter. Sa lima lang yan, oh! 77-60. Limang tres. Malas pa sila. 1 minute.
Espinosa, wala pa rin. Rebound. Ventura. Anacleto sa 3. Malakas. Wala talaga. Wala na yan. Oh, ang ganda ng depensa. Nabasa ni Anacleto. Ventura, pull-up jumper, wala pa rin. Nakabanat siya, wala na. Dagben. Foul, Dostos. Wala na, minuto na lang. Foul. Sub. Neri. Stop. Dostos. Dagben. Ventura, 2 points. 15 lamang, 15. Tapos oras natin, 1 minute 10 seconds. Pang may plus. 13 foul. Warriors. 1 minute. Tayo ang penalty. Warriors 13 foul. Papasok talaga yun, hapak yun eh, hapak. 1 minute 15. 15 seconds, 1 minute 15 seconds. Dostos. Foul, Ventura, warning for penalty. Ventura, 4th personal foul. Eh, sobrang... Clavero. Overconfidence. Jomari. Clavero. 2 points. Ay, doon sa pero! Ay, doon! Nagkaisa din! Anacleto. Pula po 3. Wala. Wala pa rin. 56 seconds. Wala pa rin. Wala talaga. Shout out Jamil from sa Pagkatan na idol. Pamigay mo na! Tira mo na ako idol. Mo na! Foul, penalty. Paul Jagbel. Wala na. Hindi, nagpaano dyan. Marami ginawa yan. Sino, cash out. Cash out, cash out. Pasok si Idol, kapag Kubra na doon. Dito! Wala! Pasok. Sok pa. Yan. Blanco, wala. Score ko ay 62-80. Lamang ang Supply! Siyutso. Lakas tama ni Adel. Siyutso. Mas prito pra ni Meneri. Pang 19 pagpasok. Tapos 30 seconds sa 4th quarter. Na, 19. 19. 35 seconds. Wala, malakas. Yaro! Yun o! Pinasan pa! Linisan pa! Linisan pa yung ring. Tinanggalin kalawang pa. Tapos, Walang laman. And ang ating ball game, 83-62. Best player natin. Puro Talo. 24 points. Panalo. Gas out na, gas out na. Gas out ng kuha, gas out na. Call, gas out na call. Dahil set out, set out. Dahil Harvey. mga idol, no? Yan, no? Oo lagi. Yan, no? Si katawa ko, yawa kay ko. Si katawa ko, yawa kay ko. Tug, tuwangat. Yawa kay ko ako, si katawa ko. Arter na pagay mga yawa ko. Lapsikan og suka ko, arte yawa kay ko. Behang over. Warm up. Oh, palingkura Ganda laban mga loads. Talo lang. Ganda laban. Shout out Harvey. Idol Harvey, shout out.
Congrats Opwa. Congratulations Opwa. For the win. Next game natin ay SPI versus Lihang Over. Lihang Over. Mamaya naman tayo, mamaya. Silver Swan. Okay mga idol, thank you for watching. Tapos na laban sa Opwa at saka Warriors. Panalo ang Opwa. Congratulations Opwa. Congratulations. Congrats.